Malaylay phiri lukurongni kaisa singmungno neng ano tini প্রশ্ন খাইকা খারচি পূজা অথবা চোদ্দ দেবতা মাতাই বাহিকি সকপাইকা সাবো তুবুখা তামুঙ্গই চোদ্দ দেবতা মাতাই খারচি হেনজাক্কা অথবা বুফুরুন চিমি হেনজাক ফাইকা আবনো তুই যে কগলাম কগলামো টিএমবি নিউজ তাই এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল নাই তংনাই যত লুকরকনো ani sakbai thangni khuluma tei paiflaya hambaya pharo takhuk tei bukhuksong kothomao swijak tongo chini rasmala puthibo Maharaj Trilochon ni amalo jodo debta sokpaimani kok jodo debta sokpaimani kahini no sana thangkai Maharaj Trilochon asaimani kothoma nobo ma sana kalayo Maharaj Trilochon bahiki ma asaikha abono sana thangkai Maharaj Tripur asaimani tai Tripur no jormorona bagai bini bufa tamu tamu ma khaikya kothoma bo kisa mana hana kalayo hayake jeng bujisuk malayang nai aboni bagai takhuktai bukhuksongno ang koijawo ani ama babani soman bwsabwtui sakjalairokni soman rokno Tripurani 184 jona bubagra raja rajoto khlaithangmani jotoni siwo aroni bising 44 number raja Maharaj Doitoras boni bohogo bwsa asaimani khoroksa kisa butuwapho Chukthaya rajoto khlaimanani moto khomota korija buddirok asuk ringjaya phanseng korija yang Doitoras barbar buini dofa bai choba khlai chenmani jorangi tongkha jorao bini bwsa asaimani kisa Chukthaya রাজত্ব খালাইমানানি মতো অথবা বুবাগ্রা আংনানি মতো সাগো ফানসেং বুদ্ধি জ্ঞান করিজা আবনতই দৈতরাস বেলাই ওয়ানাজাক জরাও সালসা বিন বখরগ বুদ্ধি ফাইকা জ্ঞান সিসা ফাইকা আবানি কগিয়া রাসমালা পুথিনি কক আফরুব কাইসানো লামা মানখা যে ত্রিভুবন পরমেশ্বর হনি কাছে সিনিজাক দङ শিব মহাদেব বন তপস্যা খাইনাই হনি বনি জ্ঞান জাগ্রত অঙ্গি ব শিব ন দিয়াইনানি বা দিয়ান খাইনানি বাগৈ চাইতখা আফুরু ত্রিপুরানি রাজ্য পুরা উত্তর পূর্বাঞ্চল খবই দङ আয়াং কোচবিহার সহ কোচ রাজ্য সহ ইয়াং সামদেশ বার্মাদেশ সামদেশ তাবুক থাইল্যান্ড হনজাগি দङ আবো সহ বেবাক ত্রিপুরানি সম্রাটনি আন্দার রাজ্য আফ্রু ত্রিপুরানি রাজধানী আসামনি ত্রিবেগ তংমানি জায়গাও ব হাপুং কুসুক সাকাও কাইসা শিব মন্দির তাঙ্গৈ শিবলিঙ্গ আসুক রুই ব শিব ন দিয়াইখা দিয়াইমাং সালসা শিব বাই দর্শন মানখা যেফ্রু ব 12 বছর তপস্যা পূর্ণঙ্গ আফ্রু নব শিব বাই দর্শন রুই ব শিব ন দাবি খাইখা প্রভু আং তো ক্ষত্রিয় রাজা আনি বহগ যে চরাইকাইসা আসাইমানি বনি সাগর রাজত্ব খাইনানি মতো গুণ জ্ঞান তাই ফান বুদ্ধি করিজা বত ক্ষত্রিয় রাজসিংহাসন রক্ষা খালাইমাংলা আংনিনি চরণ কোটি কোটি প্রণাম খালাইনন দাবি খাইও আবনি বাগে আং 12 বছর নন দর্শন মানানি বাগে তপস্যা খাইকা নঙানি বহগ এমন কাইসে বীর পুরুষ ফান গোনাং বরক বুদ্ধি গোনাং বরক জ্ঞান গোনাং বরক ভক্তি শ্রদ্ধা গোনাং বরক জন্মরদি যে বরক
ক্ষত্রিয় রাজ সিংহাসন রক্ষা খালাইমানাই যাত প্রজানো রক্ষা খালাইমানাই যাত হনি দাবি খাইগা আ দাবি খাইমানো ভগবান শিব সন্তুষ্ট অংজাগে তথাস্থ হনে আশীর্বাদ রিকলাংখা আ তথাস্থ হনে আশীর্বাদ রিকলাংমানি বাগিনো পরেনো আপনি উলোনো মহারাজ ত্রিপুর বিনি বহগা আসাইনানি চেংখা আফ্রুবনো সাইকালাংখা নিনি বহগ যে বসা আসাইয়ানো এই ত্রিভুবননি শক্তিশালী রাজা বসা খরকসা আসাইনাই ও তিনটা পুরিব বন মেসেনি মানাই কেব তংলাক আবাগেনো তিনটা পুরিনি রাজা তিনটা পুরি মানে ত্রিলোক ত্রিলোকনি রাজা হনে তিনটা পুরিনি রাজা হনে বন ত্রিপুর হনে বুমুং ফারদি হনে সাই কালাংমানি পরে অদ্বৈত রাসনি বহগ ত্রিপুর রাজা আসাইখা ত্রিপুর হনে বুমুং না রাখা আ জায়গা নরক যারা উত্তর পূর্বাঞ্চল গুড়ি তংনেরক অবশ্যই নুকনাই কামাখ্যানি শাখাও হাপং কুচুক শাখাও কাছে শিব মন্দির তং নাইদি আ শিব মন্দির ব আ তপস্যা খাইও ও কামাখ্যা মন্দিরনি শাখানি যে শিব মন্দির আবচিনি ত্রিপুরানি রাজা দৈতরাজ সানামলাংমানি মন্দির শিব মন্দির তলাও কাইসা পুখিরি তঙ্গ আ পুখিরি ব ও দৈতরাজ ন সানামলাঙ্গো ও মহাদেবনি মুঙ্গই আবো নরক থাঙি নাই মানো আং রাসমালা পুথিও মানমানি সিমিয়া কোনো এক সময়ও আবো সানানি কগিয়া যত বরক আবনো পৈতুবো চাগলাক আং পুরা আদৃশ্য নব ফনুক পাইজাক আবনি বাগিনা আং যে কিসা কিসা কক সামানি পুথিও গরি সুক ngই মানো হয়তোবা নরক বিশ্বাস খাইয়াঙই মানো সৈজাগিয়া কিসা কিসা কক দङ আবহাই কক রুকবো আং পুরা ফনুগই কালাংজাক আবনি বাগিনা আং একদম কনফিডেন্টই সাও অ পুখিরি তাই শিব আবো মহারাজ ত্রিপুরনি বুফা চিনি মহারাজ দৈতরাজ সানামলাংমানি পুখিরি তাই শিব মন্দির ও ত্রিপুর আসাই যেফ্রু 12 বছর রংখা আফ্রুনো বিনি ফান বসুক তং আবনো সাকা আংকাই নর হয়তো যত বড় আবো বিশ্বাস খাইনানি কগিয়া মায়ুং মাসানি সাগো এক বিক্রম ফান তং হনজাগো মায়ুং কসম আবহাই 10টা মায়ুংনি ফান মায়ুং কুফুরনি সাগো তঙ্গ 10টা মায়ুং কসম হংকাই 10 বিক্রম ফান কালাইখা মায়ুং কুফুর মাসানি সাগো 10টা মায়ুং কসমনি ফান তঙ্গ অর্থাৎ 10 বিক্রম ফানটি মায়ুং কুফুর মাসা আসাইফো আবহাই 10টা মায়ুং কুফুরনি ফান মহারাজ ত্রিপুরনি সাগো তঙ্গ 12 বছর এই 12 বছর বিনি সাগো অফান তঙ্গ এবং বজেফ্রু সেংতি খাসিগি থাঙ্গ যুদ্ধ খাইনানি বাগে আফ্রু বিনি 9 বার হাইকেছি নুগ্রুগো বিনি শাক মাংনা সয়কে নুগ্রুক নাই কেবো করেই বানকন্দিরি ফাইপুরু যেমন হাসিং দুলজাগি কবন থাংমা হাইকেছি থাংপু আবনি বাগে বিনি শাকনি 9 বার বাইছে মায়ুং করাই চপ্রবই সুতুপ কলাই চপ্রব জাগি কলাইতেই ইঙি কলাই মা থাংবাইপু বরক তো বিনি বুসকাঙ্গ টিকিয়ানো বিনি সেং যেদিকে পাকক জাগি থাঙ্গ বরক চমা কারে বুফাং ওয়াফাং পয়েন্ট চৌই থাংপু আসুক বিনি ফান আবার আনি কগিয়া আবার রাসমালা পুঠি নিব কক শাস্ত্র নিব কক আবো হাইকেই ব যুদ্ধ মেসেন বাইমানি পরে গোबांमा देशनि राजा रक बबाय युद्ध चेनै बिनि थानि कर रुई दास खाती बिनि अधीनस्थ राजा मा तंबायखा महाराज मालिया राजानि महाराजनि आन्दारो राजा मा तंबायखा बर बसर फाइके कर मारो जे बस हामानि कखनो मा खानाओ आबो हाइके ताई सज्ज यांगै बन तामुखै बुथार माननाय आबनो कक चाबलायखा किन्तु महाराज त्रिपुर्ण मेसेन मान्नानि मतो कोनो लामा करै कारण ब स्वयं शिवनि आशीर्बाद बे आसायनाय बुबागरा आबनि बागै ब जेमन वीर तेमन बक्तव्य आबगैनो त्रिपुरनि रूप दुईटा हनजागो
ব যেফুর যুদ্ধ খাইনানি বাকি রূপ নাও আফরু ব পুরা দৈত্য হাইকেন বিনি বখানাই কবন সারিন যুদ্ধ খাইও ব যেফুরু শিবনো ভক্তি খালাইনানি বাকি পূজাও আসুগো আফরু স্বয়ং মুনিপনি রূপে নব যুদ্ধ খাইও সেবা খাইও শিবন পূজা খাইও জগটগ খাই স্বয়ং বিনি পূজাও শিব দর্শন মার ফাইও আফরু ব স্বয়ং মুনিপনি রূপ না ওই খাইও আবো হাইনি বাগে এই ত্রিপুর রাজান এই ত্রিভুবন মেসেন মান্নানি একমাত্র স্বয়ং শিব ছাড়া তাই কেবল মেসেনি মাইয়া নেই কথামা পিনজাক আবনো রেগেই অকবাংমা রাজারক তামু খাইকা শিবনো বথারনানি তামু ব্যবস্থা তং হनै মুনিরি সিরংন যারা শিব ভক্ত শিবনো পূজা খাইনাই শিবনো পুজি টংনাই বড় রকম তুই কক সালাইতানি বিনি শিবনি ভক্ত সন্ন্যাস রক অর্থাৎ পূজারী রক শাখা ত্রিভুবন ত্রিপুর মহারাষ্ট্র মেসেন মান্নাই কে বকরি স্বয়ং ভগবান শিব সিমি ন একমাত্র বন মেসেন খে মেসেন মান্নাই কিন্তু ত্রিপুর মহারাজ এমন কোনো অন্যায় খাইয়া যে শিব বলবথারনানি মতো কারণ ত্রিপুর রাজা যেখানে তঙ্গ আজ এখানে ত্রিভুবন তঙ্গ ত্রিপুর রাজা যেখানে তঙ্গ আরো শিব তঙ্গ ত্রিপুর রাজা যেখানে তঙ্গ আরো শক্তিব তঙ্গ আপনি বাগে বস যুদ্ধ খাইপুরু তিনটা দেবী শক্তি বিনি সাগ হাবই বিরাজ খাই যুদ্ধ খাইও এই দেবী শক্তিনি তরোয়ালনি বুসকাঙ্গ পৃথিবীনি কোনো বরকনি মোকাবিলা খাইনেন ক্ষমতা করেই আপনি বাগে ববাই কেব যুদ্ধ পাইয়া হেঁকে বনা তামুখে বোথার নাই আবা হাইকে আমনি ঋষিরক সামানি পরে রাজারক শাখা হে শিবন আদেশ না ওই মা বোথার নাই নরক শিবন রিংদি নরক শিবন রিঙি দাবি খাইদি নরক না আং যে নাংমানি রেনাই নরক না আশ্রম খাই রেনাই নরকনি চানানি नोंनानि পুরা नंनि সারা জীবননি যত নাংমানি খরচ जों बेबाग रेनाय हिनि अगबांमा ত্রিপুর রাজানি অধীনস্থ রাজারক কগ্রলাইখা আফরু বন অকগ্ন তুই শিবনি যে ভক্তরক অনুগামী রক অথবা সন্ন্যাসী মুনি ঋষিরক যজ্ঞ খাইলেই শিবন রিংখা রিঙ্গেই আফরু শিবন সেঙ্কা প্রভু जोंनो रिंमानि कारण हंकाय हाइसि त्रिपुर महाराजनि कारणे और गोबांमा राजा रक कररुई बिनि अधीन मा तंगो बन बिनि शासन अत्याचार बेलाई जुलुम नों बन बोथारनानि व्यवस्था मा खायनाय आफुर शिबबरगनो शाखा त्रिपुर जेखाने तंगो आरने त्रिभुवन तंगो आरो सत्य तंगो आरने ईश्वर तंगो आरने शक्ति तंगो बन बोथारनानि कोनो कारण गरै बन ताबुक जरा बोथारनाय त्रिभुवना आसायाखो बन केबो बोथारि मैया ब एमन कोनो पाप खायाको एमन कोनो अन्याय खायाको जे बन बोथारनानि आबहाय कग्रमानि परे शिव किसुतेई बोथारनानि लामाबो फनुगलिया बोथारिबो मानलिया शिव गसिलिया एरपरे बिनि सन्यासीरक दाबी खाइका प्रभु हेंके बाकी बररक बेबागनो बिनि आन्दारद तंनाय हनै सिंकाय अब राजतंत्रनि प्रथा राजा बे राजा युद्ध नांलायो राज्यनो रक्षा खाइना बागै प्रजानो रक्षा खाइना बागै अब राजारंनि धर्म बंनि धर्मनो पालन खाइमानि अब कर्तव्यनो पालन खाइमा सेकलायो अब अन्याय खाइमा कलाया कारण निनि राज्यनो निनि हानो निनि शासन प्रशासन ताई केसे शेक पाइखांकाय नों आ राज्यनि राजा हिसाबे नकफां हिसाबे बुबाग्रा हिसाबे प्रजानि बुमा बुफा अथवा गार्जेन हिसाबे नों निनि प्रजानो रक्षा खाइनायनि क्षेत्रे निनि राज्यनो रक्षा खाइनायनि क्षेत्रे निनि शासन प्रशासन रक्षा खाइनायनि क्षेत्रे नोंबो युद्धनो प्रतिरोध माखाइनाय माया चाकनाय युद्ध मा नांनाय अब राजारावनि बिधान आ जागाव बिनि कोनो अन्याय गरै आबो हाइके साइ कमाइ थांखा आबोनि परे बरक फायै ओ जे बाकी गोबांमा राजा रक बरनो जे यज्ञ खाइरि सेंग्रेनाय बरनो साका जे आहाय आहाय के प्रभु सालांगो बन बिना कारणे बिना अपराधे बन कोनो मते शिव बोथारनानि गसिया बन जों तामो खाइनाय चिनि खाइनायनि किसु करिनि बरक गसिका साकलायका
আফ্রু বাকি রাজারক তাম সাকা হেঁকে বন অন্যায় খাইরে খাইলে বোথারি মানান বলে হেঁকে বন অন্যায় মা খাইরে নাই হেঁকে বাহাইকে অন্যায় খাইরে নাই আচক্রান্ত খাইলেইকা নরক একটা কাম খাই দি ত্রিপূর্ণ বোথারনা নিহনি ত্রিপুর নিদন যজ্ঞ হানি খাই দি ত্রিপূর্ণ নিদন খাইনে নিবাগে যজ্ঞ খাইকে হাঙ্কায় বজলি নাই জলি খা হাঙ্কায় বনরনি উপরও তরোয়াল প্রয়োগ খাইনে অত্যাচার খাইনে আফ্রকাই স্বয়ং শিবনি বক্তরনি উপরও অত্যাচার খাইও নেই অপরাধ ফনুগি দাবি খাইনাই আফ্রু বনা হাইকে স্বয়ং শিবনি ইয়াকতিন বোথার নাই আচক্রান্ত খাইলে এই বরকতাম খাইকে ত্রিপুর নিদন যজ্ঞ হনে খাইরে ওই মুনি ঋষি রংন রিংরি যজ্ঞ খাইরি তনখা ইয়াং বরক না আসুকলাই তংখা ত্রিপুর রাজা এমনভাবে অত্যাচার খাই তংখা যে বিনি প্রজা রক বিনি রাজ্য নিজে ধর্মকর্ম নাই নাই রক বরক ন অত্যাচার ন সহ্যং ইয়াঙ্গই ত্রিপুর্ণ নিদন খাইনে নিবাগে যজ্ঞ চেংলাই তংখানি প্রচার খাইতে রেখাই ত্রিপুরনি খুঞ্জো ফাই সগ্র ফাইকে তা কত না হিকে বসাকা আং তো তাবুক জরা কোনো ধর্ম নাই নি উপর অত্যাচার খাইয়াকু কোনো শান্তিপ্রিয় বরকনি উপর তংকচাং তংনাইনি উপর আং তো কোনো অত্যাচার খাইয়াকু বাহাইকে বরক আং মাই অত্যাচার খাইজাগো হनै বরগান নিদন খাইনে নিবাগে যজ্ঞ খাইয়া যখন খাইয়া নসে আনো খাইও হংকায় বরং খাসে খাইছি নাই আনি রাজ্য তঙ্গৈ আনি শাসন তঙ্গৈ আং বাইনে রক্ষা খাইজাগে আনি থানিনো শ্রদ্ধা মানে আননো নিদন খাইনে নিবাগে যজ্ঞ খাইও বংনি সাইতে আং অপরাধ খাইগলাক বলে রাজবিদ্রোহী খাইনাই রং আং কোনো দিনও ক্ষমা খাইয়া নেই সেংনাই করাইকাই রিফিরিগে আজ যজ্ঞ খাইনো রিফিরিগ ববাই টানবাইখা আফ্রো হংকাই তামুংখা ও যে বাকি তানজাগিয়া থানাই রক ইয়কনাই রক বরক বিনি রাজ্যনি খাरै থাংবাই সাকা যে প্রভু जों তাই आ राज्य मा तंगलिया जों खारै मा फाइबायखा गोबां मानसिनि साधु सन्तरक तानजाकबायखा ताबुगले त्रिपुर महाराज अन्नाय खायमोन दाबि खायमोनखा आबो हायके बरक उ बाकी राजा जे बरनो उस्कानि रुई चुकिलि रुई जग्ग खायरे नाय निदन जग्ग खायरे नाय बंनि थानि थां साइबायखा हांकाय ए ताबुखे त्रिपुर राजा प्रमाण नरक रिमांखा साधु रंनो पर्यन्त साधु सन्यासी मुनि ऋषि रंनो पर्यन्त बयाक्ति साका अबनो नरक दाबि खाइसिदि आफ्रके बरक बलंगते हुइजागै त्रिपुर निदन जग्ग खाइकाता जग्ग खाइ महादेव न रिंखा हंकाय स्वयं शिव बंनि जग्ग अवतार फाइका बत यज्ञेश्वर बले जेखाने जग्ग खाइ रिंग बा जायगा स्वयं प्रकटनि दर्व आ दर्शन बरकनो सोंखा सादी नरकाना ताहायनि रिं बक्तरक निसिं पाइपुरु बसाका प्रभु आगि तो नों त्रिपुर राजानि अन्नाय नुगिया अपराध नुगिया ताबुगले नुखना बले निनि बक्तरक अखाव मा तंगलिया अ राज्य मा तंगलिया बेबां देशान्तरनि खारि मा थांनिका गोबां साधु सन्यासी मुनि ऋषि तानजाखा बबाय ताबुक बुदा निनि नों बिनि अपराध न नुगियाख हेके मुनि ऋषि साका मुनि ऋषि रंनि ककना खानावै आफ्रो स्वयं शिव साका नरक जुदि त्रिपुर निदन जग्ग खायाखै तो बह सामं खाइगला कामु हेके तो अपराध तांगनंग निसिनुगु बिना कारणे नरक तांगै बन निदन खाइने बागै जग्ग खाइलायखा आफ्रो बिनि मुनि ऋषि रक साका हायके प्रभु जों जे निनि नाम नावै निनि मुंनो प्रचार खायै नन जग्ग खाइ पूजा खाइ पुजि तंगमनि जों तंगमनि कुनो अर्थ करिखा नों बबाइन तंसिदि जों निनि बक्तरक तिनिनि सिमिन निनि नाम नाय ताइनालिया ननताय जग्ग खाइलिया ननताय प्रभु परमेश्वर हनि गसिलिया जों निनि शरणापन्न खाइलिया नन मुइतु खाइलिया ता जेहेतु नों बनसे तरजागो निनि बक्तरक न तरजागिया निनि बक्तन नों रक्षा खाइमेया निनि बक्तनि ऊपर जे अत्याचार मन नों रक्षा खाइमेया प्रतिरोध खाइमेया विकल्प लामा तैरि खालाये निनि भक्तनि ऊपर जे अत्याचार खाइने न प्रतिशोध नाइमे हांकाय नन साधना खालायमनि चिनि अर्थहीन खालायो जों नन साधना खाइलिया नों ताबुं निनि भक्तनो द रक्षा खाइनाय त्रिपुरनो द रक्षा खाइनाय हनै सोंतानि हांकाय भक्तरंनि दाबिओ त्रिपुर बिनि भक्तनो रक्षा खाइनायनि ताइ बिनि मुंनो रक्षा खाइनायनि बागै बाध्य मांखा आफोर बन साका आओ पृथिबीनि सृष्टि थेके शेष पर्यन्त पाइथाक जरा पर्यन्त
ani mung tribu bono kathang tongna hingkai ani bokto no rokha khaina klaio situng nong ni mote no hne bo gosi kalang thangka afro tripur no botharnani hne bo thangai ekdom pherang kok sarai nokha filik jawi satong tutui no waisa nokha jilik sai monak sarai pherang koge khaklap kachere beri khata khaklap kachere badap khiklai tirishol tui harai tongi khata bono bot khainani bagai afro tripur ras bono saka স্বয়ং শিববাদে তো আনকে বধ খাইমেয়া আনো তিনি ফাই হাও খিকলাই খাকলাপ কাছেরে বই অবশ্যই হিলিকায় কাছেরে ফাইও মানে স্বয়ং পরমেশ্বর বনংখা নি খুলুমই হে পরমেশ্বর ব অপরাধে নঙানো অবহাই খাইনে নিবাগে আনো তিনি খাকলাপ কাছেরে বই আনি শাখা বাসা ফাইকা আননি দর্শন রদি হিংকে বাপর দর্শন মারখা আনি বক্তরংনি উপরও নং অত্যাচার খাইমেনি কারণে আংননো তিনি বতমা খাইছি নাই আবহাইকে সাকাইন ত্রিপুরনি বিহিক হীরাবতী কন্যা বব খরকসা সতী নারী ব মণিপুর রাজানি বুসাজু অর মায়ং কুফুর হীরাবতী কন্যা ন খগৈ তালাংফুরু মহারাজ ত্রিপুর মায়ং কুফুর ন বথারৈ বিনি ইয়াকনি হীরাবতী কন্যা ন সেগি নারগৈ কাইজাকমানি কাহিনী দङ মায়ং কুফুরনি কথমা আবো সানা থাঙ্কাই তো তাই 5 ঘন্টা ফানো পাইয়া আবো তাই কাইসা লাইন থাঙ্কা আবহাইকে বকাইজগি নারক মানে হীরাবতী কন্যাব খরকসা সতী বরৈ হিনজাগো বব আফুরু সাকা যে খরকসা সতী নারীনি বুসাইন অকাল জম সেতলাঙি মেয়া সাবো ফাইবন তিনি বধ খাইনা নাইখা নিরাকার রূপে নং দর্শন রদেয়ান ইয়াকে আং ত্রিভুবন অভিশাপ রনাই হनै খাজু খেঙি বখরক জাঙ্গিরি খিপকা হাंकाय শিব ববাই দর্শন মারখা ব অপরাধে নङानि বুসাইনো বুথারনা নাই হিংকাই হীরাবতী কন্যানো ব ককমা রেখা আনি গোबांमा বক্তরংনি উপরও ত্রিপুর মহারাজ অত্যাচার খাইকা আবনি বাগে আনি বক্তনো রক্ষা খাইনানি বাগে অর্থাৎ আনি মুংনো আনি সাকনো রক্ষা খাইনানি বাগে আং তিনি বন বতমা খাইছি নাই আংনো জন্ম রেখা আংনো বতমা খাইছি নাই বিনি কথমা অব আনি ইয়াগনো থৈনানি কগ্রজাক দংমাবা আংনো বত খাইছি নাই হনি সাপুরো হীরাবতী কন্যা দাবি খাইকাতা কিন্তু প্রভু ক্ষত্রিয় রাজ সিংহাসন যে সুইনঙই থানায় আং তাবুক জরা মহারাজ ত্রিপুর বাই বুসা খরকচাপনা আচাইয়াখো ও রাজ সিংহাসন সাবা আসক নাই ও রাজ সিংহাসন ক্ষত্রিয় রাজ সিংহাসন সুইনংমানি দায়ী সাবং নাই ই বংশনি বোবাগ্রা থৈমানি দায়ী সাবং নাই হীরাবতী কন্যা সতী নারী রান্দিংমানি দায়ী সাবং নাই গসিদি হनै सोंजापुर हंकाय স্বয়ং শিব ককমা রেখা মা আংনিনি বহগ 3 দিন সেকাংনো জন্ম নাওই আসুক তংখা আংনো নিনি ক্ষত্রিয় রাজ সিংহাসন রক্ষা খাইফैनाय নিরা রাজ সিংহাসন আসুক ফাইনাय নং সাকদেরিয়া হनै প্রচার খাইছিদি আং সালতাম সেকাংনো নিনি বহগ জন্ম নাওই আসুক তংখা নং আবনি বাগै তাওয়ানাদি আংনো বুথারকা आंनो तेवसे निनी बहग आसायै निनी राज सिंहासन रक्षा खाइफैनाय निनी राज्य रक्षा खाइफैनाय निनी प्रजा रक्षा खाइफैनाय हनै कक रेखा आबुनि परे ककनि मते ब त्रिपुर महाराज बुथारि कालांखा त्रिपुरनि बिहिक हীরাবতী कन्या महारानी ब प्रचार खाइना नांखा जे ब सालतामनि साकदेरिया हनै तरेक तरेक दिन बालग्ररक राज सिंहासन राजा करै हীরাবতী महारानी राज्य चालकनो नांखा बिनि मन्त्री सन्त्री सेनापति रंनो तुयै बिनि सभा रंनो तुयै सालबांग्ररक मा तालबांग्ररक बहक सिजाग्ररक फाइका आफ्रो प्रजा रंनि बिसिं ककबांलायखा राजा थैपुरो रानी अगनांगियाखौ बबाहिके राजा थैमानि लगे लगे साकदेरिया हनै प्रचार खाइखा अर किसा रहस्य दंगो अंलायखा प्रजा रंनि बिसिं ककबांलायखा बिनि मन्त्री सेनापति रंनि बिसिङाव बिनि कर्मकर्ता रंनि बिसिङाव ककबांलायखा अन्ति महामन्त्री बायसि ब बिसि मिलिउ बबायसि साकदेरि आंखाना बाबा हानि राजा बाय साकदेरि आंगो हनै दोसरि टंका कगासाइलायखा बब बन दोसरेखा बब बन दोसरेखा ठीक बातै बातै हंगा विद्रोह नांलायखा बिनि तैतो जों बर विद्रोह नांलाय थैलायना ककया जों तो अनेक तानलाय बुलाय थैलाय टंका अबोथ साया रानी ककबांगै अजागाव ताबो आसायखा हंकाय बसे पंक्ता बसातै राजत्व खाइसिनाय हंकाय
अब जों बाहायके सह्य खायनाय जों राजबंशनि बरक दंखब्ला जों रानिनोसो बिनि बोसा आजायनो सिगां बोथार खिबिसिनाय हनै राज बिद्रोह खायनायनि बागै रानिनो ताननानै निरुतुक लायखा हिराबती कन्या आ पलिसि आ लीलारगनो नुगै साइमानै बिनि खरकसा दासिनो कयखा दासिमा केतामो नों बेलाय नायथक नों बेलाय सेहरा काहाम नों बा रानी मोसाङा नुब्ले हिन नों आंनि ड्रेस गानैनायला निनि दासिनि ड्रेस न किसा आनो खुगै गानरैनायला हनै सोलायै गानरै दासि हिंके बा रानीनि ड्रेस नाखा रानी हिंके बा दासिनि ड्रेस नाखा हंकाय आ विद्रोह नाङै जे रानी न तान्ना हनै आक्रमण खायना फायने रक अ दासिनो से रानी हनै ड्रेस गानजाक नुगै तानि बोथार सिवो अ रानी न खै दासि हनै नुगै फिय कलां थाका हंकाय हिराबती कन्या दासिनि रूप न यगै बलं खार थांका bolong kharmang bolong masaya manning yang tongmang kaisa bolong thangai kalai tongi khangkai Besodev Munib aisuk basawi bini ashram ni khum kholnani bagi khum khakna thangtani a Hiraboti kanya no kalaijak nugi kha sak diriya afurke bosaka ari oboto chini moharani Hiraboti kanya se bo bahike ora kalai tong phaika bono rakha khainani to ani kortoibo tongu afro bobono khosai bokhorogo bini kundulini tiro khoroi akai sijari bini ashram talang thangmani pore boke bono porichoi riya rani bono saka ang Hiraboti ra moharani ni tasadi inya khawar phane phai borok ana akromon khainai a sorte bono hui ton kha Besodev Muni hui ton kha hingkai ashram ni borok to bono nugu sakdiriya hingkai ashram ni borok tai kok salaina chengkha chini Gurudev Boronjani bori sakdiriya to ui bini ashram hui ton phaikya bobaida tong khajani bini oboido সম্পর্কনি buri dang khajani inya gete bini ashram buri sakdiriya to bunani kokya nichoi bo oboido সম্পর্ক tongkhana হ্যাঁ বোমা বুফাবাই পাড়া রগের খাইজা খানা বখারি ফাই ওরা আশ্রয় না ফাইকা আবো হাইকে কক বাংলায় আশ্রম ব কক কালাই টংখা হাঙ্কাই আ কক ন Hiraboti মহারানী খানাকা খানামানি পরে গুরুদেবনি অপমানং থং কাইসা আশ্রম অপবিত্রং থং আবো তো ববো নাইয়া হিংকে দুঃখ নাংজাগে আনি তুই আশ্রম দং সং থং আনি তুই গুরুনি অপমানং থং মুনিবনি অপমানং থং আবো আং বাহাইকে সহ্য খাইনাই বা আশ্রমনি অংখরই তেইসে বলং খারি থাংপিকা থাংতে থাংতে ব্রহ্মপুত্র তুই কিনারো খাই থাঙै সালসা সজ্জংলিয়া বানানি দিন ফাইসুগৈ তংখাঙ্কাই কালাই দংখা ব থাঙै আ তুই কিনারো থাঙै আশ্রয়নাই লেলাই দংখা বুফাং ফাংসা তলব আবনি কারণখাই ব বাউই আ তুইও বিনি বুসানো খিকলাইনানি উদ্দেশ্য হ্যাঁ আজাগানো ব তুকুইয়াকই গঙ্গানো বিনি বুসানো দান খেলাই ফাইসিনাই আবো হাইকে খাও দংই তুই কিনারো থাং বুফাং তলব লেলাই দংখা ঠিক আইসুগ হংকাই বন baka angke mokol koltham nukha angke bopti porok bo wana mani pore tuyo basa ui magongano mane Brahmaputro tui no danrnani hennei jokhon yago tui danrna nai tongo ajorawo yang Besodev Munibbo aisuk basa ui tukunani bagai ব্রহ্মপুত্র তুইও থাঙै তুকুই ইয়াফা তুকুনানি বাগै ইয়াফাও তুইনাই তর্পণ খাইমানি জরা আ তর্পণ খাইমানি জরাও বিনি ইয়াফানি তুইও আশ্রাইনি সাম্পিলি কাসাই তংখা ইয়াং সালব কাতৈ আ জরাও এই রাইনি মকল কলথাম নুকমানি বাগৈ ব সাকা ওয়ানসুকা Besodev Muni অবতো বেলাই ওয়ানামা সিংসে চরাই মনুষ্য তো মকল কলথামঙै মেয়া অ বরিমানি ইয়াফো যে চরাই মানে বিনি ইয়াফো যে তুইও সাম্পলি কাই তংমানি আ বরিমানি ইয়াকনি যে চরাই বিনি তো মকল কলথাম তো স্বয়ং পরমেশ্বর স্বয়ং শিবসারা তো মকল কলথাম করি অবতো বিনি অবতারছে বনাং হাইনো লাঙ্কানো বথারনানি রিয়া আমতে হিনি Besodev Muni চিরি খগি রেখাতা মায় তংরা খুডি মহারানী তংরা খুটি নों आश्रायनो ताखि बिदि तुयो आं फाइ दङ आफोरखाय बकिसा तख्लाय फायै बिनि याकनि आश्रायनो नाखाटा मायो महारानी नोंथानि तुकुई नगथानि आश्रम थानि आं आश्रायनो तुकुरि मुसुरुई तुबुई फायनाय हनि साका हिंखाय आश्रायनो
ও যে হীরাবতী কইনা যখন শিব বাই কগরে যাক মানে আফরুনো সাজাক যে নরক মহারানী आं जेफ्रुनिनि बहगा आसायानो आफ्रु नों आंनि बुमुंनो सुब्रत बुमुं नारक दिहनि साजाक आ मतेनो अ बेसदेब मुनिब असरायनो तुकुरी मुसुरी आश्रम तैफाइका तुबुई फाई आरो दैमा किनारा बरकिसा महारानी हीराबती बे ककं लाइका निनि सराय निनि खुरिवन सपाइपिनाय नों नग आश्रम तुकुई मुसुई थानी आं असरायनो तुकुरी मुसुरी तुबुनाय तबु मानि परे आश्रम असरायनो साबो पुसिनाय साबो बनो नायगानि खायनाय होननाय आं सोङानो आफोर जतन जानि जा सामुं बाय जानि जा बुसाबती बे पाइलिया केबो गसिगला आफोर आंनो सानाय मायो असरायनो पुसिनिनि दायित्व निनि याफाव होननाय आंनो दायित्व रनाय आजरावो नों असरायनो यासागै नादि इनके निनि बुसा निनि खुरिवन सपाय पिनाय कक्री हायके सावै फाइलाइका हंगे तुबुई फाइका आश्रम फाइ बेसदेब मुनि असरायनो तुबुई फाइ साका आं तुई किनारो सराय मासा मामुखा बुमा बुफा करी कलाइजाक बन ताबुक साबो पुसिनाय जों तो मुनि ऋषि साधु सन्त हंके जों बरकनि उपकार खायनो निसि बरकनि सेवा खायनो निसि जीबनो जों हत्या खायनो नि कगिया आं कासे कथां सरायनो मामुखा आंके तो बन तो जों लालन पालन मा खायनाय साबो बन पुसिनायनि दायित्व नानाय हनि बो आश्रम रिंका केबो गसिलिया जतन जानि जा बुसाबो तैनो तुई व्यस्त जानि जा सामुं तुई व्यस्त आफरके बो महारानी हीराबती न रिंखाता मायो निनि तो केबो करी निनि तो कोनो सामुं बो करी असरायनो दायित्व पुसिनायनि दायित्व आंनो बारजा रेखा नों मा तैनाय नों मा पुसिनाय हनै बुमानि खुरिवनो तेविसे याफारि रेखा किन्तु सरायनो तो दूध चारना नांनाय दूध चार यांके बबाके थांनाय एके सराय दूध कांजाखे काबु काब खांके बो नक बिसिं तलां थांगो नक बिसिं तलाङै बिनि दूध चारैनो असरायनो मथागो एके सराय रो खानलायका असराय तो बिनि बसाया हंके बो नक बिसिं तलां थांगो हंकायनो थांखायनो कापमा थाक थांगो हंके बो ताम चारै कापमा मथाक तामखे कापमा मथाक सराय रंनि बखाव प्रश्न फायका आश्रमबासी तंनाय रं बखाव प्रश्न खायका कारण सराय गोनां बुमाया सातो दूध फायना कगिया बरनि दूध माने चारै हायके काब्रमा मथाक आबो हाय गोबां प्रश्न फायका बेरा बेसरती नायसन लायका हंके आफ्रु तो दालान कोठा करिखु बेबाक बेरानि नक बेरा बेसरती नायसन लायके बन दूध चारै तनमानि नुखा हंके कक आसाय लायखाता अब बोरैसे बन दूध चारै पुसियो हंके बिनि बाहायके दूध फाय अब जुदि बिनि बसाया हंके निश्चय बिनि बसांना ओ जे सेकांगो फायने बोरै सागदेरिया फायने अब न अब बोरै अब बिनि बसानो अब गुरु बाय अबैध सम्पर्क तंना तेविसा कक आसाय लायखा आफरुके दुनियानि बर कत रकम कत कक सालायका कमेन्ट्स खायलायका शेष करी आफरुके ताबुक से स्कूल तंग आफरु तो स्कूल करी आफरु आश्रमन परि लाई जाऊ परिना आसुक लायखे बबो बुई बाक्सा आसुक जाऊ परिना बागै गुरुदेवनि बुसकांगो थां लायखे बुइबनो उ गुरुदेव परिनानि आसुग्रनन सेकां बनो बुइ जतन बेंगाय लायो बुइनिले जतन बुमा बुफा फाइन नायना फायो निनले नमन फाकरै नों पुंताबो सासे ओ बोरैसिनन पुसिउ नन दुचारि पुसिउ नन गुरुदेव से तै किनार मामो निनि नमन फाकरै नों पुंताबो सासे आबो हायके बेंगाय लायखांकै सालजांकै बो जखन सिकला सकना नाय दंखा 12 बছर रंजाखा आफरो हंकै बो जलि जाखाता आफरके बन पुसिनायनो थांसङै जाता आमा नों तो आनो पुसिउ आं मनना आमा हनै सिउ किन्ता आंनि बसायापो आं साबुनि बसा नों आनो सादे आफरो बुमा किन्तु खगै तंमा बले बबा जागाव हीराबती कन्या महारानी नि परिचय रागिया खगै तंजामानि बाफोर साका बाबू निनि परिचय आं सिउ हायपाना आं सानानि माना खायजाक गुरुदेव बाय आं माना खायरेजाक आं समाय तांजाक आं ननो साइमिया नों स्वयं गुरुदेव ननो सोंदि निनि परिचय तामो
nung pungta besaya nung bunyi kokna takhana di nina ama babu bebak na tongu nung bongso kotor ni besano nung abono bunyi kokna tui kuno সন্দেহতা নাংদি কনফিউশন টাংদি আপতিকে বনো সাকা কিন্তু হাইপানো ব হনজাক মানে বখানি যন্ত্রণা বখানি জ্বালা পাইয়া ব গুরুদেব না থাংসঙ্গিকা গুরুদেব আশ্রম বা সিরক এলাকা বা সিরক যত নানো পুংতা বসা হানো আনো নং তৈ কিনার সে মামুফু নং তো ত্রিবু বনো নুহুয়া করি সিহইয়া করি নং আনো মা সানাই আনে আমা বাবু বড় টং ব আমা আনো তৈ কিনার বাউই বেড়াই কালাংখা neng ano ani pitri porisai matri porisai maranai neng ani porisai ano masa maranai gurudev hani sapuru besadev muni gurudev bono sakata babu nini porisai ang nono sanani kokkerei matai rok ano abidan reya nini porisai no neng se mas hinai neng se sengi mananai hani sajakata apro kai bosengka gurudev hingka ani porisai ang sabno sengnai bahai sengnai বজাকে সোংনাই সাবনো সোংনাই হেমপুরকে বসাকা এই হিমালয় পর্বত থানি থাঙै নং মা চন্দিনো রিঙিদি মা চন্দিকে ত্রিলোকনিসে আমা বন থাঙै বন চুন রক্ষা খাই দङ বন থাঙै তপস্যা খাইদি দে ফায়াসাক বুসুক বছর নাং আবো নং তাগনিদি যে দর্শন মায়াসাক নং বন রিংফ্লাই দংদি সিমিনো একমাত্র নিনি পরিচয় বংশনী পরিচয় রনাই হানি সাপ্রকে 12 বছর বয়সন হিমালয় পর্বত থাঙ্গই তপস্যা খাইনেন আরাম মংখাতা মা চন্দিন হে মা নং যে জায়গা ফানো তংদি হে ত্রিলোকময়ী মা হে শক্তি মহাশক্তি মা হে দশধারিণী দশরূপিণী মা হে দশবিদ্যা মা হে মহাবিদ্যা মা নং আংবাই দর্শন রেদি আনি বংশনী পরিচয় রে ফাইদি আবতি খাই তপস্যা খাই রিংমাং 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 যেফ্রু 12 বছর কাও ঠিক সাল কাটৈ কাটৈ নখাইয়া ফাং পিরসাই তংফুরকাই বন দর্শন রানানি বাকি ফাইকেতা 12 বছর পংখাবলে স্বয়ং মা চন্দি ফাইবা আয়ং সালব কষা লিলাক লিলাক তংখা আ জরাও এই সুব্রতনি মকল কলঠাম নুক ফাইকেতা kepala kaisa mokol koltham nukha afrokai mokol koltham nugui ma chondi bono hei triluson nengano tahaini ring mane hei mokol koltham nengano tahaini ring hampai mase abo hei triluson nengano tahaini ring sadi hani ring phaise afurse ei subroto ni bumu triluson nengi thango ma chondi si pharo triluson bumu afrubo mano sakata he ma neng sani bongshoni জন্মনি পরিচয় রে নাই হমলা আং হাইকেছি নন 12 বছর রমি রিঙি তপস্যা খাই দङ আনি বংশনি পরিচয় সাদি আফ্রিকায় বসাকাতা বাবু নং ক্ষত্রিয় চন্দ্র বংশনি রাজপুত্রসি নিনি রাজসিংহাসন নন নাসিঙ্গি দङ নিনি প্রজারক নন নাসিঙ্গি দङ নং ত্রিপুরানি রাজপুত্র মহারাজনি পুত্র সুব্রত নং তিনিনি সিমি রাজাংখা থাংদি নন সুব্রত রায় হিসাবে বড় ইয়াসাক সকনাই হনি সাকাই ত্রিপুরানি বুমুখানা কেন ব কক্তি সাকাতা আ ত্রিপুরানি গতনা আং বেবাক খানা যাক আনি গুরুদেব আনো সাজাক আনো যে পুষি নাই বুমা বব সাজাক আজাগা রাজ বিদ্রোহ নাগে রাজা বথার জাখা রানী বথার জাগনাই রিফ্রিক জাগে কোনো রকম খারে ইয়গি থাকা বিয়াং থাকা তাবুক তোরা বিনি কোনো পরিচয় সিমালিয়া বিনি বসাসে আং হনি নঙানো সাও হংকা আজাগা থাঙै নঙানো সাও রাসিংহাসন আনো নাসিং টংখা প্রজারক আনো নাসিং টংখা হানে আজাগা আং থাঙ্কে বরনি বরক ফাইয়র রাজপুত্র হনি দাবি খাই রাসিংহাসন আসুংনা নিবাগে চালাকি খাই টংফাইকানি আং মারানি প্রজারক বাই সৈন্য সামন্তরক বাই সিপাই সামন্তরক বাই তাनै শিখিবি জাগানো আং বাহাইকে আরো রাজত্ব চাইনি নং বাহাইকে আবার আপতিকে দাগি রাখ হনি মা চন্দিন সিংপুরকে বস আফ্রিকায় হিরানি 51 কেসিনি কাছে সেং ইয়াপারি রেখাতা হে বাবু আং নন অস্ত্র কাইসা রেখা অসেং তুই নংথানি প্রজারক নন নুখাইনসে সংকগন্ত তাमै খমালার সগৈ খমসাকাতৈ খমসাरै হিমরৈ তৈকে থারতৈ হিমরৈ খমালার ওই খুলুमै লামজাগৈ রাজসিংহাসনা আসুগ্রবানা হনি সামাসে ব আফ্রিকায় সাকা নিনি অসেং তলাং খাইন যে আং সামা হাইংনাই আবনি তামো গ্যারান্টি তং আফ্রো হঙ্গে বসাকাতা হ্যাঁ নংনি ক্ষত্রিয় বংশনি ক্ষত্রিয় চন্দ্র বংশনি দেবগণ রংন রিঙি আং সাক্ষী রনাই এই আফ্রোসে ও 14 জন মতাইন রিঙ্গই
bo sakinao nung borokno sengdi hingkai o seng talangma bai je angkok samani mote da angno hingkai engnai ano aro thangka hingkai projarok hainde rokha khai ei je tamne bono lamsogei lamjagei rasinghasano rajyo biche khlai rajachari mani no mani nai ang abo maniya aboni kono বিশ্বাস kari norok ang bai yokna bagise abo optike sawo norok san logi ma thanai ano thangai rajachari makabo nai jeng thanan nangya nini o torwal ni buskango tribu bono kebo nini buskango soba khaine ni basa rakphaya nung o sengbai ne talangai thani o sengtui thani tribu bono nini buskango kebo basa rakphaiglak je nung samana abo hainung nai haman norok abo ang bai kati yok thana bagise sawo isma thanai ase khengkai nung বিশ্বাস khayakai nung tabungno o sengni porikha khainai mano ni matai rok sakata bono afrokai hengkai khlainai sinai hengkai hangkai je ang samani mote engnai bla hangkai engnai hengkai norok bo thanglia tayan logi hengkai thanglia norok thangi ani rajyo thangi ano rajyo bichek অনুষ্ঠান khai singhason asuk relia hengkai abseng thangmaya seng munishorok bai nukjaknani joratai kerikha je kothor tapasya khainai je nuknamu sungai ba manna bagai je tapasya khainai borok bai simisi ekmatra seng darshan khaiman sinai sasarasar seng jekono borok bai darshan khainani jora kerikha abo ekmatra saitya jugo tongmani tabuk tai inglia hani sajaka তোমার যুগ লাই খানকা afro dapor jug afro dapor jug cholai tongo triluson ne amalo afro hengkai bosaka hengkai porikha khlaino ang mo yapiri resinai hengkai je ang samani moteng sinai ble hengkai eng sinai hani sapuro hengkai phongsa baino norok 14 jona matai totra sonang thong ni seng pako gire hengkai choi krai thangbai afro kai bongni deharba holong buya deha bahan buya engai pasan haingi kalai thangbai ke atma ba hoko haike kasai thangbai kata afro kai botam khaike norogani logi thangyang made ang nongni bokrongno choi talangai an logi talang thangsine nei bo ochoddota mataini bokrongno choi logi tui phaikata haike tripura o pratishtha khaiye bo choddo devotani matai khlai puji tong phaikya a je sajakmani moteno bono phai lamsogei raja sarekha hengka bono to subroto ni bum procharang jak rajani busa hengka subroto rai cha phaikya মানে রাজা চা ফাইকা মানে রাই চা ফাইকা ন সুব্রত রাই ইং ফাইকা nei সুব্রত রাই থেকে সুব্রাই ইংই जों ताबुक सुब्राय राजा हलाय त्रिलोचन महाराज न অরিজিনালি বিনবুমুখে সুব্রত রাজা চামানি বন পরে ওলো বন সুব্রত রাই ইংখা হলাই সুব্রত রাই হলাই সুব্রাই ইংকা বন ত্রিলোচন বুমু ফারকা স্বয়ং মা চন্দি এই 14 জনা মতাই চিনি চন্দ্র বংশনি মতাই বংনি কপাল যত্তনি বখরগণ চন্দ্র চিহ্ন তং নরক নাইদি মুকুট আবনো চিন্তা মহলাই 14 দেবতানি মতাই বা বকরং গনাং মাংসে হলাইতা বকরং নি ওয়ানসুক লাইতা কিন্তু বকরং ইয়াবো তালনি চিহ্নছে হ্যাঁ হেনকে আবনি বগিন ত্রিপুরানি যে 14 দেবতা বসাক্কাই করি বখরক সিমি অনেক বড় অনেক মতামত ছাও আং ছাওতা ব যদি রিফ্রিক জায়গায় খারি ফাইনি খারসি হিমজা গরখনে অনেক বড় সাবলে ব খারি ফাইকে তুই ইয়াকুং ইয়াকতেই ন খারি ফাইনা কগলে বখরক সিমি খারনা কইয়াবলে বরক তো বখরক বাই খারিয়া ইয়াকুং ইয়াক বাইসি খারো একে ব বাইকে বসাক করি ইনখাবা আজ কাছে কক দङ আবনি বাগै आं आ जुक्तिनो जुक्ति हिया ब आबतिखे महाराज त्रिलोचन बन तबुई आसुग्र फाइमानिसि अचद देवता माताइन किन्तु बैसंपुरु बता महनि साका ब मानो हनि गसिलिया प्रजारकनि थानि ब स्वयं शिवनि अवतार हनि सिनिनानि बुइनो रलिया ब साकाता महनि आबा आंमा मुया आमासे गाति थांपुरु मानै फायो हनि सातानि ब मानो संकांके बुमाल ताइता महनि सासिनाबा बुसलासे बनो दूसरी रेखा हंकैबा आंगाति थांपुरो बरक आरो फायै बरसक बुफांगो फायै काबलाई दं फायबाय क्या ओ रानिमा सोना हाइके रिफ्रिगै फायका दानब्रो जों तंमालिया निनि राज्यो खारिमा फायका नोंसोनो निनि रिसा कतालबाय ए निनि राज्यो तैदि हंकै आजि तो रिसा सरू ताबुसे कामचलि चुमु बा जेताम नै बनो लाला लिलिंग सारि तारि कालनाय आगि तो रिसा से सलाइबले ग बिनियाको तो गाति थांमनि बरनि तै रिबारा तंनायबा ग ब अ रिसा बै चुइजि फैक्याता ए आवन बगै
kuyna se gati thangpuru borchu buphangni chodo devta matai kablai tongmani bini thani logi sanai jaga sanai kablai tongmano bini ri sabai chuitu hunai prochar khaijagui tongo originally gotana aptuya haike afruke buke bono tabu pujarnani bidi bahayeng nai amprongkai bono ashar masni shukla pokhoni অষ্টমী তিথিও চোদ্দ দেবতানি মাতাই নাই কে সালবসে নাই সালসা নাই যজ্ঞ টজ্ঞ খাই আর তো মাতাই কতর দङ মানে মহাদেব দङ মহাদেব তো যজ্ঞেশ্বর বনতই যজ্ঞ টজ্ঞ খাইমা খাইনাই হেঁকে আ যজ্ঞ খাইমানি লগি 14টা মাতাইন ফুজা খাইনানি লুকুর কিসা টং থগলাইনানি বাগै आ জাগাও गोबांमा मानसिक खालायलायै ताइसा फलगै नारंनानि बागै राजनीति आवेदन खाइलायखा हिंका आफोर सालायखा लुकुनि आशीर्वाद न पुरन खाइनायनि बागै गोबांमा लुकुरक मानुस तानुस र आकर खाइजाक हिंके बलि टलि रक चलिनाय सालसाबा हिंकै त जत बरक आसक बंनि पुजानो र फाइमे यांनाय तिनि फाइमे खानापान र फाइतु आ सुजुग रक रनानि बागै ताम खलायखा हरसिनि सालसिनि आसद देवतानि मताइन नारकनिगै मताइ खाइ मेला चलिरि तनानि बागै साका आ बागैनो हरसिनि सालसिनि 14 देवता मताइया पहिलानि दिनन मताइ खरक बरिनो फुजा खालाय सोन्दोगताय सतिसाय खिबिउ आरो ताइ हरसिनि सालसिनि जे मेलावत जे मताइ तंनाय ताइ 10 जनासो तंगो हिंका 10 जनानो 10 न चिन कक बरबाय सि हिया दिबा हिंका आरो कयजना 10 जना हिंका जों बरंनो बाहायके लेखा खरक हिंका खरक बुसुक तंख 14 जनानि बिसिं 4टा कमिखाय ताइ 10टा हिंका खरकसि हिंका आफ्रो त्रिपुरानि राजधानी त्रिलोचन बर खाइफैका কৈলাস শহর प्रथम त्रिपुराओ फाइ 14 देवता मन्दिर स्थापित खाइफै जागु आ जागानि भौगोलिक अनुसारे आ जागानि बर नरक ताबुफान सार्वे खालायनायदि आरानि बर खरकसा खरक नै हिया बर खाराकसा खाराक नै हिनो आकार शब्द उच्चारण खायो नमा नफा हिया बर नामा नाफा हनो बसामारी हिया बासामारी हनो खरक हिया खाराक हनो हिंका आरो खरक बस खरकसी ने बरकतम हिंका खाराकसी हिंका खाराकसी मताइनि मेला सिंगो उ हरसिनि सालसिनि रमै जेंमानि खाराकसी मताइनि हिंका खाराकसी न सैना थांतानि खाराकसी थेके खारसी सै कलां थांगाता कारण आरो ताइ मा बरै बा खरक बरै मताइ आ जागाव करि पुइलान दिनन तिसाय खिबका जे अ हरसिनि सालसिनि रमै जे मेला चलि तंमानि ताइ 10टा मताइनि मेला नसे चलि दङो आर ताइ माग बरै मताइ कम माने खरक बरी मताइ कमता 10टा मताइ निसे हिंके खरक बुसिंनि मेला चलि खरकसिनि खरकसि न खाराकसि हिंलाइतेनि खाराकसि सै कलां जगै सेंताबो खाराकसि थेके खारसि हिंलाइ दङो हाइकेसे बिनि बुमुं खरकसि मताइनि मेला हमनो खाराकसि मताइ थेके खारसि हिंलाइ खारसि बुमुंनि थांगो ओरिजिनली बो उ 14टा खरकसि ब्रै मताइसि गतना हाइसि हाइकेसे बन तब 14 देवता मताइनो जों खारसि हिनै सिनि लायो ता हाइकेसे 14 देवता मताइ सकपायो ओंखाय बिनि बता दृकपति जे त्रिलोचननि बस्ला अकरा दृकपति बाय दक्षिण त्रिपुराओ महाराज त्रिलोचन 120 बছর राजत्व खाइमानि परे अजागा साना थांगा ओ धर्मराज युधिष्ठिर 50 বছর राजत्व खाइलांका कुरुक्षेत्र युद्धनि परेबो आ जगरग थाङै राजस्वीय जगरग थाङै सिंहासन मामुमानि इतिहास रक साकाइतो मास कैसे पनसि पाइया तालसाबाय पनसि पाइया आबो हाय गोबांमा हिस्टोरी दङ बिनि अजे 29 खाइमानि रक हिस्टोरी तेबो गोबांमा तगा आबो तो आलका पार्ट थांका अनेक गोबांमा बाहायके अजागा 29 इंखा अंकाय जे तामनाय बनो अजागाव अजे तामनाय बनो बिनि सुबा रक बाय तैलाय इंकलाय आरो जे तखा पुङैमानि काहिनी रक मा त्रिपुरेश्वरीनि काहिनी रक अर गोबांमा रिलेटेड दङ सकपाइबैयो आ जागाव हिंकाय आ जागाव तखा पुङैरि तखा पइन्ट हलं काका नि जे सालायमानि 29 आबरंनि रहस्य रक काहिनी रक दङ आलकातेबो हिंका आबो तो साकाइतो मास बायपान तालसा बायपान पाइलाक हिंकाय ताबुक जाक इ 14 देवता मताइ तांगि खरकसि हिंजाका असुक जरानि व्यापार बा अ जागानो जों सकपाइके हिंकाय ताबुक
এই কারণে সে অবংফাইয় হেঁকে অজাগাবো ত্রিলোচন মহারাজ 120 বছর রাজত্ব খাইমানি পরে বসলা দাক্ষিণ বৈদ্রিকপতি রাজ্য বাগলাইথানি অ মতাইরংনা সেগলাই ও বিনি বসলা দাক্ষিণ হিংকায় আই হিমালয়নি চিনি বংশনি মতাইবা হनै নাহারি বিন আর প্রতিষ্ঠা খাইতানি আ জায়গাবো 14টা মতাই দङ আ জায়গানি 14 দেবতা মতাই হিংকে বখ্রক করি বসাকসিমি কাসারনি চিনরনি 14 দেবতা হিংকাইবা বসাকরি বখ্রক সিমি ওংখাতা এই হইল অবংঘা 14 দেবতা মতাইনি কাহিনী তাই তাঙ্গি 14 দেবতা খারচি হিনজাকা আবনি সই ঘটনা বেলেগখানে হামবাই সারনো তাবসো জরা চিনি লগিও দङ নাই দङ 288 जना 310 কাহাইরক ngui থাঙ্কা হাঙ্কাই তাকুকসং ফুকসংনো তুমুং সম্ভব বুংখাই তাই 10-15 মিনিট ni bisingono লাইভ খাইনাই কক কঠমানি কক বথমা ওংখা লামপ্রা ওয়াথপ ni kahini boboti kahai tongmani abon tei sing salainai tomong possible wngkhai norok ekbar visit khai thangdi TMB News and Entertainment Channel no haike o kharsi motani live mono tei kok kisa samani orono mothak jaka sarna belekhena hambai khulumkasa.